क्लाब पाहता को नेहर ताहन bangko nyala tuh apa japi di kita kerja orang kok erko montak ada montak ya net tuh nyala tuh sih montak ada coba oh meten हेलो ଉପସ୍ଥିତ ଏଇ ମଞ୍ଚର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାତ ଖାଇବା ଭାତ ଖାଇବା ଉପସ୍ଥିତ দেখা যাও ଜନସମୁଦ୍ର নাই তো বক্স মধ্যে চালিয়ে সাথে না পার হয়ে যায় ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି ମତେ ହୁଏତ କିଛି kata mana sahor kana uni ada ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ uni roda udiate ଯେହେତୁ ଏହା ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟି ହିଁ ମତେ ଟାଣି ଆଣିଛି ବାରିପଦାରୁ ଆଉ ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଠି ରହୁନାହିଁ ଜନ୍ମ ମାଟି ହିଁ ମୋର ମତେ ଟାଣି ଆଣିଛି এখানে রে আচ্ছা 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 কোথায় থাকে কোথায় বারিপদায় থাকে না প্রার্থনা করুছি ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମଧ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇ କିଛି କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଭାଷା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରେନି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ধন্যবাদ দিই আমাদের ডক্টর ভারতী মুর্মু মহাশয়কে মেডিকেল অফিসার বারিপাদা উনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাই পল্লী উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এখন আমি অনুরোধ জানাবো অল ইন্ডিয়া রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় জীবন কৃষ্ণ সরেন মহাশয় ওনাকেও কিছু কথা তুলে ধরার জন্য পল্লী উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাই নিতক্তে অবতালারে অল ইন্ডিয়া রাইটার্স আর উনকিন মিনবার কথা ক্লাব পাহটা কন নেহর দহন কানা যাতে অবতালারে গণগান কথা কয় আরতি আবনা হ্যালো অপারেটর হ্যালো হ্যালো জোহার সেঠরাকান usul pindah dulu bahkan menmaci sobakat seren sikiriya marutan singri soren saute DPC chairman Joydeep Hoda gomke saute সেটারে মেনায়া ডক্টর ভারতী মুর্মু মানথিয় সাথে নোয়া মনমাচি সাকি সবাকাত যাহাই মনান গমকে কো সানাম কোগে ইনা গুণমানা মানত জোহার সাথে নোডে যাহাই কো নেজেন লেকাতে পে সেটারে কান তাবনা সানাম কোগে ইনখন মারাং কোদো মন মানত জোহার আর ইনখন হুডিং কোদো অন্তর পেরে চেরে দুলর এম কাতে মিটবার কথা পয়লর গিন লেগিয়া নোডে সেটেল কাতে আদি রস্ক আর আদি গরবিন আইকোদা যাহাই কথা বাং লেলেখান বাং গানোয়া যাহাই খাতির যায়া দুদেরাতে ইন নোডিন সেটেল একানা উনি তো কলিক ই মারাং দাদা লেখা মাচেত গমকে মানতাম সোনারাম মুর্মু পয়লতে সারাইন চালায়া সাথে সারাইন চালাকোয়া jahaya kumutute nongkana metang napai khilon hepra ko saprao kada unku khangli adivasi পল্লী উন্নয়ন সংস্থার কুমোর কড়া ko তো সারিগে আদি রস্কে বুঝুক কানা আদি নাপাই খেলন হেপরা হইনা নাপাই অনরে পাড়াও একলা হইনা নোয়া অবক্ষয়িত সমাজ রে নোয়া দিকো কাতে যাহা কো লেইরা তাকো
phone re ko dubu jakana pahar na oktore phone ko nyela jahate ko gonoman okto ko nasa heda bugia bang nyel kate bari jak nyel kate bari jahate ko dahara kara ningkena jayga re ho je dhangri adibasi ta noi je no metang kurumutu no do adige sarau rena mid ghari marang node pargana baba salak ki ropor huyuk kan tahen un thini barai keda je mid okte node gayan hepra ho huyuk tahen to in node khon nehorin dohoya je gayan heprau judi ar ho ruwa agu ganoga chida se gayan do chet kana gayan do समाज रेना चितरे साप रखा हुआ समाज रेना सुख दुख समाज रेना बोगे बाड़ी नोआ को गायन तलाते फुकिल दकाबा और मानवी कोठेन मेटांग मैसेज एमा ओनाते मिड घड़ी मारांग जयदीप होता गोमके लेत हैं जे मेटांग ओक्तो ताहे कना जहां समय मेटांग राजनीति रेना होय हिसित बाड़ी ताहे खातिर हो ओनोकाना खेलुन हेपराव गायन हेपराव को मिद अपते आड़ी के हुयुक कान थाहे मेनखान ओना दो बइते हापुट एना इन्ना तायम लॉकडाउन पीरियड रे एकेबारे गादेल के बांगाल लेना जाय हुक निये को पारम काते मेटांग स्वाभाविक जीवन रे मानमी को रुवाड़ काना आर नोआ को हुयुक काना ओनाते नोडेन कमिटी कोड़ा कोठे नेहरिन दोहया जे आर हो जुदी नोंका गायन हेपराव पे रुवाड़ अगु दड़े ताबोना एनखान आड़ी नापाय हुआ खेलते हो मारांग सेन अलहा गानुआ अब जुदी फुटबल खेल बन नेला आबोना पनत पश्चिम बंग रे निये धाव संतोष ट्रफी रे पुनपुनिया आबरन सान्तार कोड़ा खेल ले रखो साउथ ईस्ट बेंगल आबोना नो बांग्ला ना मेटांग शताब्दी प्राचीन मेटांग क्लाब ईस्ट बेंगल जहाँ रे कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे आबरन को खेलेदा अब जो बन नेला नितो आईपीएल चला कना क्रिकेट रे नोडे आबोनी झारखंड रे मेटांग आबोनी के आदिवासी कोड़ा दावा नाम लेदा खेल रेना मेनखान बाइक एक्सीडेंट ते नोआ मारांग मंच रे खेलना दाव खना पुचुजिना दुख रेना तो नोआ तो गौरव रेना इनके झारखंड रे उड़ीसा रे अब एथलेटिक्स रे आरो जहां खेल को इवेंट को मेना नोआ रे किंतु उड़ीसा को आबरन सान्ताल गिद्रे राकाब काना को ओनाते इन दो अब सान्ताल दिन मने को जापिद सेंगेल बुरु मेटांग ओक्तो सेटेरक काना नुकु जापिद सेंगेल बुरु कामसा बड़ा को भारत रेना गोटा खेल गोडा रे अब आदिवासी जहाँ तक भारत वर्ष आदिवासी को मेना कोना मुद्रे डेवलपमेंट मेटांग जाति हुई काना को आबरन सान्ताल जाति एटा आदिवासी को आकवा पर्सी आकवा अरिचली को आटकदा आदो काना को मेनखान सान्ताल मेटांग जाति नीत हो आकवा अरिचली नीत हो आकवा लाइलाक्चार नीत हो आकवा सानामा को साब दो कदा सान्ताल डेवलप हुई काना मेनखान गाहिर सहित नेल लेखान नेलगोआ आबोना जुदी मेटांग आतो सेन बन कोयगा नेलाबोन पुनिया मोड़े गोटांग फैमिली को डेवलप काना कानो हो सिखनते कान रे हको जास्ती काते किंतु नीत हो उनका तो बाको लहा दाड़िया कान तबोना आदो नोडे ओना डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कथा द इन उयरा बोना कारण डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ले कदाई जे संरक्षण रेना माने तो चेक काना संरक्षण दो आमे मेटांग लिचिड़ समाज लाहा रेना मेटांग प्रयास हैं आम जखन आम लाहा कना एनखान आमा आम्बेडकर कथा लेकाते आम आर मिड होड़ ती बढ़ाए में तबे हैं नोआ ती साब रेना हो रिके हुआ निनिक नोडे सिंगरेई सोरेन गोमके मेनाया उनिया कथा उनिया सेरेन तिति देबन सापाब लाहा अबन मारांगते तो उनका जे हिसे पसे साहा काते आबोना निसे को साहा काते आबो जुदी ठीक ठाक साइज आबोना जहां कामी बन करावदा नोआ जुदी नापाय साइज बन कामिया मन दिगाते बन कामिया ताहले खान मिद दिन लाहा से तो चलाव गानो गया पेले माराडोना नुकु तो किंतु जास्ती तो बांको पढ़ाव कना मेखान आकवा जहां खेल नोआ रे मन दिगाते को खेले कदा आर मेटांग तेहेन सारा दुनिया नुकु मिद नितुम देखो उरुम कोआ ओनाते आदो जास्ती तो बन लिया आरो गाखुरान गोमके को मेना कोआ
ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ জোহার। ভালো মাননীয় জীবন কৃষ্ণ সোরেন মহাশয়কে ধামরিয়া দেশের কল্যাণের সংস্থার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন আমি অনুরোধ জানাবো সেন্ট্রাল ইউনিট সেক্রেটারি সান্তালি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সমরেশ হেমব্রম মহাশয়কে কিছু কথা তুলে ধরার জন্য ক্লাবের